अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। सबसे पहले आज की अहम खबर, और आज की अहम खबर है मक्का दफाई मुआहिदा के बारे में, जिसके बारे में सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे कि कुछ ममालिक के लोगों को उस पर खदशात हैं, एतराज़ात हैं। उसके बारे में पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब का एक बहुत अहम बयान सामने आया है, जिसमें उन खदशात की नफ़ी की गई है, जिसके बारे में सोशल मीडिया पे एक कैंपेन की सूरत में चंद ममालिक से लोग बात कर रहे हैं, और कुछ पाकिस्तान के लोग भी जिनका ताल्लुक़ कुछ सियासी जमातों से है, वो भी इस पे सवालात उठा रहे थे। उनका बहुत बेहतरीन जवाब दिया है, लेकिन उसमें जो एक उससे ज़्यादा बड़ी खबर मुझे लगी है सारे जवाब में, जो आज उनका बयान आया है, उसमें ये है कि ये मुआहिदा खित्ते के उन तमाम ममालिक के लिए भी ओपन है जो इसके बुनियादी असूलों को तस्लीम करें, यानी बाहिमी एहतराम, ताउन और पुरअमन तरीक़ों से अपने इख्तिलाफ़ात हल करने पर यकीन रखते हों। तो इसका मतलब ये है कि मक्का मुआहिदे का मतलब कि मक्कातुल मुकर्रमा जो मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए सबसे मुक़द्दस तरीन मुकाम है, वहाँ पे ये मुआहिदा हुआ है। ये रियाज में, ये जद्दा में, ये किसी और जगह नहीं हुआ, मक्का में हुआ। इसलिए इसका नाम भी मक्का है, जो तमाम मकातब फ़िक्र के लिए, तमाम इस्लाम के फ़िरक़ों के लिए मुक़द्दस तरीन जगह है। तो इसलिए तमाम के लिए ये मुआहिदा खुला है, और इस मक्का मुआहिदे को और भी ममालिक, इस्लामी ममालिक जो ज्वाइन करना चाहें वो कर सकते हैं। और गिवन कि उनका भी बुनियादी असूल जो हैं इस मक्का मुआहिदा के, वो ये है कि ये डिफेंस पैक्ट है, और ये भी कहा है इसहाक डार साहब ने, ये अग्रेशन के लिए नहीं है। ये यूनाइटेड नेशन के आर्टिकल 51 के तहत इनफरादी और इज्तिमाई दिफा के हक़ को इस्तेमाल करने के लिए है, और इसका मकसद ये है कि अगर इन तीनों ममालिक में से किसी ने भी बाहर से हमला किया तो तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा, और ये आर्टिकल 51 के तहत है, और नेटो भी इसी उसूल पर बना गया। तो ये कुछ चीज़ें उन्होंने इसमें कही हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि ये मुआहिदा हुआ आज है, ये 7 अगस्त को हुआ है, लेकिन ये कई सालों से इस बातचीत जारी थी, और बहुत सारे मामलात हल करके 7 अगस्त को इस नतीजे पर पहुँचे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी, पॉजिटिव और क्लैरिफाई करने के लिए ये अच्छी न्यूज़ है पाकिस्तान की तरफ से जो दी गई है कि ये ओपन है बाकी तमाम ममालिक के लिए भी। और आज के प्रोग्राम का तारुफ हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी जजिस तयनाती तनाज़ा जो खड़ा हो चुका है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान, और पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर इल्ज़ामात लगाए हैं कि वादा किया था कि हमारे जजेस भी अकोमोडेट किए जाएंगे, लेकिन वो नहीं किए जा रहे। और जिस समरी सदर ममलकत को हुकूमत ने भेजी है, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो भेजी है, उसमें वो नाम नहीं है जिनका पीपल्स पार्टी से वादा किया गया था। तो उसकी वजह से ये मामलात ख़राब हैं दोनों जमातों में इस वक्त। और आप जो उल्टी गिनती सीधी गिनती के बयानात सुन रहे हैं दोनों तरफ से, उसके पीछे भी यही वजह है। हमें ज्वाइन करेंगे हुज़ैफ़ा रहमान साहब जो मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर-ए-आज़म के और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, और डॉक्टर शर्मिला फ़ारूकी जो पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं और रुकन कौमी असम्बली हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे इस सेगमेंट के लिए। और हमारा आज का हॉट इशू होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ख़तरनाक होगी। सब कह रहे हैं कि ये सेंचुरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, और ये बहुत एक ताकतवर तरीन चीज़ है, न्यूक्लियर पावर से भी ज़्यादा ताकतवर इजाद है ये इंसान की। और ये ताकत किस तरह मिस यूज़ भी हो सकती है, अब्यूज़ भी हो सकती है, और गुड यूज़ में भी इसको लाया जा सकता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और इसने जो हाल ही में जो इसकी ख़तरनाक साइड नज़र आई है उस पर बात करेंगे हबीबुल्लाह खान साहब से जो डिजिटल एक्सपर्ट हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे। और आज का एडिटोरियल होगा हमारा सुहेल आफरीदी जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो 27 सितंबर को इस्लामाबाद एक लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं। हमारी उनसे कल मुलाकात हुई, और क्या वजह है जिसकी वजह से वो ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद ला रहे हैं, और अगर ये रुका तो कैसे रुक सकता है, इस पे हम आपको बताएंगे हमारे आज के एडिटोरियल में। और वक्त अब हमारी टॉप स्टोरी का जजिस तयनाती तनाज़ा, पीपल्स पार्टी के नून लीग पर इल्ज़ामात और दोनों जमातों में चल क्या रहा है, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर-ए-आज़म के, और डॉक्टर शर्मिला फ़ारूकी साहिबा ने जो रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और रुकन कौमी असम्बली भी हैं। ये बताइएगा कि आपसे मैं बात शुरू कर लूँ, अगर आपको मैं सुनवाऊँ, कल नैयर बुखारी साहब ने कुछ बहुत संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे और आपकी हुकूमत पे। उन्होंने कहा हमसे वादा कुछ किया, और जब जजिस तयनाती की समरी भेजी उसमें नाम कुछ और थे। ज़रा सुने क्या कहते हैं।
جو ہماری سفارشات تھیں جو یہ پارلیمنٹری لیڈر سے مانگتے تھے وہ نام پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی دیے، لیکن پیپلز پارٹی کے دیے ہوئے ناموں کو انہوں نے نہ تو کنسیڈر کیا نہ ان کو اپائنٹمنٹ. پاکستان پیپلز پارٹی یا تو نام نہ لیتے، نام ان سے لیے، ریکمنڈیشنز لیں اور ان ریکمنڈیشن میں ایک بھی اپائنٹمنٹ نہیں کی. ادھر ان کی جے سی پی میں جو ریکمینڈ کیے نام، ایک جو جج انہوں نے اپروو کیا اس کے بارے میں کرپشن کے ایلیگیشن ہے. حذیفہ صاحب، یہ کیا آپ پہ تو بہت بڑا آپ مکمکا کر رہی ہیں دونوں سیاسی جماعتیں کہ کچھ ججز ہمارے لگ جائیں گے، کچھ آپ کے لگ جائیں گے، اور پھر آپ ان کے تو لگا نہیں رہے، اپنے لگا رہے ہیں. بہت شکریہ ابصار صاحب، میں بالکل خود بھی شوق ہوا. میں نے پہلی دفعہ آپ کے پروگرام میں ہی سنا یہ کلپ. وہ ظاہر ہے آپ کے پروگرام میں انٹرویو دیا تھا. آپ بالکل سوال درست ہے. جو اپنی نیر بخاری صاحب فرماتے رہے اس سے تو یہی تاثر مل رہا ہے کہ شاید کوئی ججز کا کوٹا ہے سول سروس کی طرح، اور جس طرح صوبوں کو کوٹا دیا جاتا ہے، جماعتوں کو کوٹا دیا گیا ہے اور اس کوٹے پہ بھرتی ہونی ہے ججز کی. ایسا ہرگز نہیں ہے. نیر بخاری صاحب نے بالکل فیکٹس کو نگیٹ کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ججز تعینات کوٹے پہ نہیں ہو رہی تو کیا میرٹ پہ ہو رہی ہے؟ میں گزارش وہی کر رہا ہوں. ایک تو نیر بخاری صاحب کی جو پوزیشن ہے انہیں اس طرح کی بات کرنی بھی نہیں چاہیے. انہوں نے بیسیکلی جو ہائر کورٹس ہیں ان کے ججز کی تعیناتی اور ان کی انٹیگریٹی پہ کوشچن مارک کر دیا. سچ بولا ہے تو ایسا نہیں ہے، پتہ چلنا چاہیے. نہیں سر ایسا نہیں ہے نا. مجھے اگر آپ موقع دیں گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسا ہے. بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن میں فاروق نائک سے وعدہ کیا. نہیں ایسا نہیں ہے، بالکل غلط ہے. بیسیکلی جوڈیشل کمیشن نام مانگے خود. میں وہ عرض کر رہا ہوں نا، جوڈیشل کمیشن کی جو نئی فارمیشن ہوئی ہے اس کے اندر جتنے بھی ممبران ہیں ان کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ اپنی ریکمنڈیشن دے سکتے ہیں. انہوں نے اپنی ریکمنڈیشن دی. اچھا پی ایم ایل نے بھی اپنی ریکمنڈیشن دی ہوگی. جو ججز آلریڈی 5 ججز ممبر ہوتے ہیں، یعنی 5 ووٹ تو ججز کے ہیں، وہ بھی اس کا حصہ ہیں. اگر پیپلز پارٹی کی ریکمنڈیشن کو جو کورم تھا جس میں 5 ججز بھی ہیں، اٹارنی جنرل بھی ہیں، وزیر قانون بھی ہیں اور باقی پارلیمنٹیرین، انہوں نے اپروو نہیں کیا، تو آپ سکرین پہ بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ ہماری ریکمنڈیشن پہ ججز کی تعیناتی اگر نہیں ہوگی تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے. میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تو قوم کو پتہ چلا نا کہ دونوں بڑی سیاسی جماعتوں نے فیصلہ کیا کہ ہماری ریکمنڈیشن یہ ہے. نہیں، سکرین پہ بیٹھ کے قوم کو یہ پتہ چل گیا. پھر روکا کیوں؟ صدر پاکستان نے روکی کیوں؟ وہی بتا رہا ہوں. سکرین پہ بیٹھ کر قوم کو یہ پتہ چل گیا کہ ججز کی تعیناتی انتہائی میرٹ پر ہوئی ہے اور ایک سیاسی جماعت کی ریکمنڈیشن کو ریجیکٹ کیا گیا ہے. اگر ریجیکٹ کہہ رہے کرپشن کے الزامات ہیں ایک شخص میں آپ کو عرض کروں اور جس کو نامینیٹ کیا گیا ہے دوسرے پہ جس کو میں بتا رہا ہوں نا. نیر بخاری صاحب بڑے صد احترام انتہائی سینئر پارلیمنٹیرین رہے ہیں. 2002 2008 2013 18 24 یعنی یہ 5 الیکشنز بندہ مسلسل ہارے نا جی. آپ پیپلز پارٹی کے ان اراکین جو کہ الیکشن لوز کرتے ہیں، نہیں میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں. وہ سینیٹر نہیں سینیٹر رہے تھے سر، وہ تو انہوں نے سینیٹرشپ دی. ایم ایل اے تو 5000 ووٹ پہ نہیں لیتے. لیکن آپ تو میں عرض کر رہا ہوں آپ تو ایک الیکشن بھی سر. نہیں میں بات سنیں نا، الیکشن جب آئے گا میں الیکشن کنٹیسٹ کروں گا. ٹھیک ہے. اچھا امپورٹنٹ بات نہیں، میں یہ بات نہیں کر رہا، یہ دلیل نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے وہ لوگ جو کہ بار بار پی ایم ایل این سے خاص طور پہ پنجاب میں اور مرکز میں الیکشن ہارتے ہیں، آپ ان کے رویے میں اس طرح کی اینگر دیکھیں گے. حالانکہ جو باتیں نیر بخاری صاحب نے کی ہیں، وجہ کیا ہے؟ سمری کیوں رکی ہوئی ہے؟ وجہ کیا؟ ہاں یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی چوائس کے ججز کو جوڈیشل کمیشن نے اپروو نہیں کیا، اور تو کوئی وجہ نہیں ہے. یہ وجہ ہے نا اس کا بس نہیں تو ہم نے میرٹ پہ لگایا نا. ٹھیک ہے. نہیں یہ میرٹ پہ آتے ہیں. میں شرمیلا فاروقی صاحبہ یہ کہہ رہے کہ میرٹ پہ ہم نے ججز لگائے ہیں اس لیے نام نہیں آیا جو پاکستان پیپلز پارٹی نے ریکمنڈیشن دی تھی. کیا آپ کے خیال میں نہیں بلکہ کیا اسی وجہ سے سمری رکی ہوئی ہے کہ میرٹ پہ ججز کے نام گئے ہیں صدر پاکستان کو، اور صدر پاکستان نے یہ کہا کہ نہیں ہمارا کوٹا تو اس میں نہیں ہے تو اس لیے ہم تو نہیں اس کو سمری کو سائن کرتے؟ جی بہت شکریہ ابصار صاحب. دیکھیے صدر پاکستان نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. جو سمری ہے اٹ از پینڈنگ ود پریزیڈنٹ آف پاکستان، اور ان کا پورا اختیار ہے کہ اگر ان کو کسی قسم کے کوئی بھی تحفظات ہیں تو وہ سمری پہ سائن نہ کر. اب ایشو کیا ہے؟ انسٹیڈ آف ڈسکسنگ دا ایشو بٹوین دا پریزیڈنٹ اور دا پرائم منسٹر یا لا منسٹر، انہوں یہ کیا کوشش کر رہے ہیں، ایک تو انہوں نے پٹیشن لگوا دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. دوسرا یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آرٹیکل 48(1) کے اندر کیا نوٹیفائی کر سکتی ہے گورنمنٹ کے نہیں. دیکھیے مزید بحران پیدا ہو جائے گا. جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ صدر پاکستان کی جو لیگل ٹیم ہے جو اس معاملے کو دیکھ رہی ہے، آپ اس سے ڈسکس کریں
اگر کسی جج پہ یا کسی ایشو کے اوپر کوئی ایسے تحفظات ہیں ایشو تو اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اس کو کنٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں. یہاں پر یہ کنٹیسٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے اپیل پٹیشن لگوا دی ہے, جی کس مقصد کے لیے؟ دیکھیے وہ یہ اس کو یہ ایکچولی اسلام آباد ہائی کورٹ پٹیشن لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پریزیڈنٹ صاحب اس کو ان اسٹیپولیٹڈ ٹائم پیریڈ اس کو اگر اس پہ سگنیچرز نہیں کرتے ہیں تو کیا گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو نوٹیفائی کر دے کہ نہیں کر دے. یہ کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ کے اوپر گئے ہوئے ہیں. اگین دا ایشو اسی کے لیے جانا کیوں پڑا, میں اس پہ آتا ہوں ذرا میں 1 منٹ سے مجھے آپ رانا ثناءاللہ صاحب نے کل ہمارے پروگرام میں ایک بات کی اسی ایشو پہ, ذرا سن لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ آؤٹ آف اسلام آباد تھے, وہ واپس آئے ہیں, سگنیچر کر دیں گے. اگر انہیں کسی معاملے پہ کوئی اعتراض ہوا تو وہ اپنا آبجیکشن لگا کے واپس وزیر اعظم کو بھیج دیں گے, اور وزیر اعظم اس کو آئین کے تحت دوبارہ ریکنسیڈر کرنے کے بعد جو ہے وہ واپس لوٹائیں گے. تو وہ پھر 10 دن بعد پریزیوم ہوگا کہ دیٹ ہیز بین اسینٹڈ. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بہت واضح ہے, پٹیشن کی تو شاید ضرورت ہی نہیں, پھر پٹیشن بھی لگوا دی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے خیال میں آئین کا آرٹیکل کلیئر نہیں ہے کہ اگر پریزیڈنٹ واپس بھجواتے ہیں سمری اور تو وہ 10 دن بعد آٹومیٹکلی پرزیوم نہیں ہوگی کہ اسینٹڈ. نہیں ابصار صاحب دیکھیے, اگر صدر پاکستان کی طرف سے اس پہ کوئی اعتراضات آتے ہیں تو وہ اعتراضات واپس پی ایم آفس جائیں گے اور وہاں پر ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا. اس کو ایڈریس کر کے اگر دوبارہ صدر پاکستان کے پاس بھیجتے ہیں اس کے بعد پروسیس چلے گا. لیکن اس وقت جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن لگائی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی صدر پاکستان جو ہے اپنی ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے ہیں. اچھا, جو ابھی ریزرو ہوا ہے آرڈر اس پٹیشن کے اوپر وہ یہ ہے کہ whether the petition is maintainable or not, ابھی اس کے اوپر آرگیومنٹ نہیں ہوئی ہے. ابھی تو ایک یہ پوائنٹ پہ گئے ہیں کہ جناب یہ صدر پاکستان کی ایک آئینی اختیار ہے, وہ اس کو پورا نہیں کر رہے جو ان کو کرنا چاہیے. سو the اسلام آباد ہائی کورٹ has reserved its verdict whether this petition is maintainable or not. اس ایشو کے اوپر ریٹ بھی فائل ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک, لیکن ڈاکٹر صاحب ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ کیا یہ مناسب ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ کہنا کہ ہمارا نام دیا ہوا, فاروق نائک صاحب نے جو نیر بخاری صاحب نے کل میرے پروگرام میں فرمایا ہے کہ ہمارا دیا ہوا نام اس لسٹ میں نہیں ہے تو ہمیں اس پہ اعتراض ہے, اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ایک جج کو کنفرم کرنا تھا تو وہ اب نہیں ہوں گے کیونکہ ڈیٹ گزر جائے گی اور ان پہ کرپشن کے الزامات ہیں وہ ایکٹنگ جج سے, اور پھر جو ریکمینڈ کیا گیا اس پہ بھی کرپشن کے چارجز. کچھ ثبوت ان تمام چیزوں کا, یا یہ کہ فاروق نائک صاحب نے جو نام دیا تھا وہ لسٹ میں شامل ہوتا تو اب تک سائن ہو چکے ہوتے, وہ نہیں ہے تو نہیں سائن ہو رہی. یہ عجیب سی بات نہیں لگتی آپ کو؟ نہیں, میں تھوڑا سا اس پہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں. یہ نیر بخاری صاحب کے اپنے آبزرویشنز ہوں گے کہ کیوں سائن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, لیکن ایسے کوئی بھی اعتراضات ان رائٹنگ صدر پاکستان کی طرف سے نہیں ابھی تک موصول ہوئے. اس کے اوپر ڈسکس کرنا یا اس کے اوپر مزید تبصرہ کرنا میں سمجھتی ہوں کہ کریکٹ, اٹس ناٹ فیئر, کیونکہ ان کی آفس سے نہیں آیا. اگر ان کی آفس سے آتا کہ اس جج پہ اعتراض, وہ کر سکتے ہیں, صدر پاکستان کر سکتے ہیں اعتراض, لیکن ان کی طرف سے ان رائٹنگ نہیں آیا. اب یہ قیاس رائیاں ہیں, میں بھی کہہ سکتی ہوں کہ جی اس وجہ سے نہیں کر رہے ہیں, میرے خیال میں فلاں جج کا یہ ایشو فلاں, لیکن دیٹ وڈ ناٹ بی اپروپریٹ بیکاز the office of the president has not کیا سرائیاں تو نہیں ہے نا, 15 دن سے زیادہ ہو گیا ٹائم, اور پھر آپ خود بتا رہی ہیں کہ یہ حکومت پٹیشن لے کے چلی گئی ہے ہائی کورٹ میں کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داری نہیں پوری کر رہے. اختیار تو ہے لیکن آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے اگر یہ پٹیشن چلی گئی ہے. دیکھیے اس وقت بھی صدر پاکستان جو ہے لاہور کے اندر موجود ہیں. he is not in the presidency, he is not in اسلام آباد, اور کوئی قیامت نہیں گر جائے گی نا کہ اگر 2-4 دن اوپر نیچے ہو گئے تو it's not the end of the world. بہت ساری ایسی سمریاں پہنچی ہوتی ہیں جو رکھی ہوتی ہیں, کچھ پرائم منسٹر ہاؤس میں بہت طویل عرصے سے رکھی ہوتی نہیں ہوتی ہیں. یہ ان اینی کیس یہ گورنمنٹ اتنی ایفیشینٹ تو ہے نہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ اسٹیپولیٹڈ ٹائم پیریڈ میں, یہ تو بہت دفعہ ایسے بھی کرتے ہیں. آپ کو آپ کو یاد ہے ایک آرڈیننس انہوں نے ایشو کر دیا بغیر صدر پاکستان کے سگنیچر کے,
آپ کو یاد ہے پھر وہ آرڈیننس ان کو لینا پڑا, انہوں نے assume کر لیا کہ صدر پاکستان اس پہ سائن کر دیں گے, اور وہ سائن نہیں ہوئے تھے. then they had to take that ordinance back. آپ کو یاد ہے نا کتنی بڑی ابھی کچھ مہینوں پہلے ہوئی تھی کنٹروورسی. بالکل. حذیفہ صاحب یہ بتائیے گا, یہ باتیں بڑی ویلڈ کی ہیں, مطلب آپ مجھے ایک بات سر بتا دیں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ تنازع کو ختم کرنا چاہیے نہ کہ بڑھانا چاہیے. اب آپ کورٹ پہ چلے گئے ہیں کہ جی صدر پاکستان اپنے آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے ہیں, 15 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں, کچھ دن اوپر ہو جائیں گے تو کیا ہوگا. میں ایک کوشچن آپ سے پوچھتا ہوں ڈائریکٹ, اور آپ سے امید ہے کہ آپ ڈائریکٹ جواب دیں گے اسی طرح جس طرح نیر بخاری صاحب دیتے ہیں اور ڈاکٹر شمیلہ نے دیا, کہ اگر وہاں سے اعتراضات آئے ناموں پہ تو وہ نام کچھ نکال دیے جائیں گے, کچھ ایڈ کر دیے جائیں گے لسٹ میں حکومت کی طرف سے یا نہیں, کیونکہ آپ نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ وہ لسٹ میرٹ پہ بنی ہے. جی میں سر اس کا جواب بھی دیتا ہوں, اور آپ نے مجھے 2 منٹ کی پیشنٹ آڈینس بھی دینی ہے اس کے بعد. 1.5 منٹ 2 منٹ دیں سر, مہربانی فرمائیں. پہلی تو یہ کہ حکومت 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گی. جو لسٹ ہے جی یہ حکومت کی لسٹ نہیں ہے پہلی بات تو. دیکھیں میں بڑے کینوس میں بات کر رہا ہوں, یہ زرداری صاحب کو بھی آج سوچنا ہے. یہ وہ جوڈیشل کمیشن کی فارمیشن اور کمپوزیشن ہے, آپ کو پتہ ہے اس دشت کی خاک چاندتے ہوئے آپ کے بال سفید ہو گئے, جو بینظیر بھٹو کی خواہش تھی کہ پارلیمنٹیرین بھی جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہونے چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ 16 سال جوڈیشل کمیشن میں جوڈیشری کی سپرمیسی رہی, آج تک ایسا اعتراض نہیں ہوا. اگر زرداری صاحب اس طرح کی سمری جو کہ ان کے اوپر بائنڈنگ ہے, یعنی ہی از باؤنڈ کہ اس سمری کو سائن کریں, وہ انہوں نے روک رکھی ہے, تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جمہوری لوگوں پر اور پارلیمنٹ پر انگلی اٹھانے کا موقع, آپ بھی انگلی اٹھا رہے ہیں, سارے اٹھا رہے ہیں کہ ابھی نہیں جمعہ 8 دن ہوئے ہیں کہ پارلیمنٹیرین جو ہے جوڈیشل کمیشن کا حصہ بنے ہیں, اور انہوں نے پہلی تعیناتی یا دوسری تعیناتی پر اعتراض کر دیا. تو یہ جوڈیشل کمیشن نے جو میجورٹی کے ساتھ نام بھیجے ہیں, ایک نام نہ تبدیل ہوگا, نہ صدر پاکستان کا آئینی اختیار ہے کہ وہ اگر کہیں کہ اس کے اوپر دوبارہ آپ نظر ثانی کریں. نظر ثانی کے لیے بھیج تو سکتے ہیں, لیکن وزیر اعظم صاحب کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے کہ وہ نظر ثانی کو لازمی جو ہے وہ مانے یا نہ مانے. اور دوسری بات یہ سنیں, یہ ایگزیکٹو کا کوئی ڈیسیژن نہیں ہے جس پہ وزیر اعظم نظر ثانی کریں گے, یہ جوڈیشل کمیشن کا ایک آرڈر آیا. اور دوسری بات یہ کہ شرمیلا صاحبہ نے جس طریقے سے خود بڑی بات کر دی کہ نیر بخاری ایویڈنس کے ساتھ کچھ بھیجا کسی جج کے کسی لسٹ میں کسی نام کے بارے میں, تو پھر آپ کیا کر سکتے؟ دیکھیں پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس تو یہ اختیار بھی ہے کہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ کوئی جج کو کنفرم کرنا ہے اور وہ کرپٹ ہے, تو 1 سال آپ کہاں تھے, آپ ریفرنس بھیجتے اس کی کرپشن کے خلاف. نیر بخاری صاحب کے بارے میں بڑی اچھی بات کی, میں شرمیلا صاحبہ کی بات سے ایگری کروں گا کہ آپ ایزمپشن پہ یا شک بیس پہ اتنی سخت بات نہیں کر سکتے. تو مجھے بتائیں کہ شک یا ایزمپشن بیس کے اوپر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اپنے من پسند بندے لگانا چاہتی ہے, یا حکومت جو ہے وہ سمری جو ہے اس کی منظوری کے بغیر آگے چلنا چاہتی ہے. اور آخری بات, جو سمری یہ بات ریفر کر رہی ہے شرمیلا صاحبہ, انہیں پتا ہوگا کہ پوری فیڈرل گورنمنٹ اس ای آفس پر چلی گئی ہے. جو صدر پاکستان کا آرڈر واپس ہوا تھا ای آفس کے اوپر, ذرا کوئی بندہ آپریٹ کر رہا ہوتا ہے, پرنسپل سیکرٹری کوئی بندہ بھی, تو پرائم منسٹر آفس کو موصول ہوا تھا کہ پریزیڈنٹ اسمبلی اپروو کر دی ہے, اس کے اوپر ای سائننگ ہوتی ہے. جب انہوں نے بعد میں پریزیڈنٹ نے کہا میں نے نہیں کیا. اوکے, آپ کے جواب آ گیا. آخر میں ڈاکٹر شرمیلا صاحبہ آپ بتائیے, آخر میں ذرا مختصراً بتا دیں کہ وہ تو کہہ رہے ہیں جی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, اگر صدر صاحب نے اعتراضات لگائے بھی تو بالکل ایز اٹ از واپس ہی جائے گا. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اس وقت اس معاملے کو کافی طول مل گئی ہے, ٹھیک ہے. سو دا بیٹر تھنگ از, جو ایک میں سمجھتی ہوں کہ طریقہ کار ہونا چاہیے 2 اتحادیوں کے بیچ میں, آف کورس بٹوین دا پریزیڈنٹس آفس اینڈ دا پرائم منسٹر آفس, کہ وہ کمیونیکیٹ کریں ایک دوسرے سے, ٹھیک ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انسٹیڈ کہ نیر بخاری صاحب کچھ کہیں, میں کچھ کہوں, حذیفہ صاحب کچھ کہیں, کیا اختیار ہے کیا نہیں ہے, کیونکہ the constitution is very clear on this. So بہتر ہوتا کہ اگر یہ کمیونیکیشن ہو جاتی اور ہونی چاہیے, why not, it's a functional democracy, اس میں کمیونیکیشن آپ کریں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. ان کی پوری پریزیڈنسی کی پوری لیگل ونگ ہے. جی دیکھیں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ کوئی آبجیکشن ریز نہیں کر سکتے. لیٹ می میک دس ویری ویری کلیئر. لیکن ابھی تک ایز آف ٹوڈے ٹو مائی نالج ابھی تک ایسی کوئی آبجیکشن ریز نہیں ہوئی ہے. ٹھیک. بہت شکریہ ڈاکٹر شرمیلا فاروقی صاحبہ, حذیفہ رحمان صاحب, اور وقت کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا آج کا ہاٹ ایشو. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. وقت ہوا ہمارے آج کے ہاٹ ایشو کا, اور آج کا ہاٹ ایشو ایک بہت ہاٹ ٹاپک پہ ہے, اور وہ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس خطرناک ہے. کس سینس میں؟ ابھی حال ہی میں ہمیں پتہ چلا کہ اوپن اے آئی کا ایک ماڈل ہے, اس نے
हगिंग फेस नामी एक और कंपनी को उसने हैक कर लिया और ख़ुद ब खुद कर लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा तरक्की कर गई है कि उसके जो मॉडल्स हैं वो खुद अपने तौर पे सिस्टम में से निकल के उनको जो उनको माहौल प्रोवाइड किया जाता है उसमें से निकल के जाके अब दूसरी जगहों पे चीज़ों को हैक करना शुरू हो गए हैं। और इसके बाद एंथ्रोपिक और मेटा ने भी इस बात को तस्लीम किया कि उनके जो प्रोग्राम्स हैं उन्होंने भी इस तरह की हरकतें की हैं। और ये आज के दौर में एक बहुत अहम इशू है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह तरक्की कर रही है और उससे जो तबाही फैल सकती है, जिसका जिक्र इलॉन मस्क ने भी किया है और एक इंटरव्यू में, और उसने कहा है कि हम एक ऐसे बच्चे को, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसे बच्चे की तरह है जो बहुत जीनियस है और जिसकी हम तरबियत कर रहे हैं। उसकी तरबियत के दौरान हम उसको अच्छे मॉरल्स भी सिखा सकते हैं, बुरे मॉरल्स भी सिखा सकते हैं। तो अगर हम उसको अच्छी वैल्यू सिखाएंगे, अच्छे मॉरल सिखाएंगे तो वो अच्छे नतीजे देगा। और यही आज सवाल है हमारे इस सेगमेंट में कि बुरे लोग भी तो सिखाने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, अगर अच्छे सिखाने वाले हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ख़तरनाक हथियार में तब्दील होने जा रहा है। और हमें ज्वाइन किया है हबीबुल्ला खान साहब ने, जो डिजिटल एक्सपर्ट हैं, पहले भी हमारे साथ आ चुके हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया हबीब साहब, मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया, लेकिन आप बताइए, सवाल ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो कह रहा है कि हमसे ज़्यादा स्मार्ट होगी, इलॉन मस्क कह रहे हैं हमसे आगे निकल जाएगी, इंसान अशरफुल मखलूक़ात, तो उससे आगे इंसान ने एक चीज़ बनाई जो उससे आगे निकलने जा रही है और वो ख़तरनाक भी हो सकती है। तो क्या फिर ये आगे हम दुनिया ख़त्म भी हो सकती है किसी दिन? देखिए सर, अस्सलाम वालेकुम। क़ुव्वत इरादी जिसकी आपने बात की, फ्री विल की, तो इसकी आज़ादी आपको है, मुझे है, ठीक है ना, मशीन को नहीं है। ठीक है जी, मशीन जो ये बहुत समझदार है और बहुत आगे निकल रही है, इसको आप कंप्यूटेशनल पावर कहेंगे, यानी कि वो डेटा उसको आप देते हैं, वो उसको प्रोसेस करके एक जवाब निकाल देती है। ठीक है, लेकिन इसको वैल्यूज, जजमेंट, इसकी हदें क्या हैं, ये तो आपने सिखानी है ना। तो अगर हम उसे गलत सिखा देंगे आप तो लोग सिखाएंगे तो सही। बिल्कुल, आप इसकी बात करते हैं, आपके ख्याल से पाकिस्तान पे हर रोज साइबर अटैक नहीं हो रहे जो एआई की वजह से हो रहे हैं? हर रोज हो रहे हैं, हजारों हो रहे हैं। ये तो होता रहेगा, आपको डिफेंड करते हैं, ये आर्म्स रेस चलती रहेगी। लेकिन जब आप इस मॉडल की बात करते हैं जो इसने हगिंग फेस को हैक किया, वो सब कुछ किया, इसके पीछे एक्चुअली मसला ये है कि मसला नहीं है, अमेरिका ने थोड़ी सी गार्ड रेल्स रखी हुई हैं। उन गार्ड रेल्स की वजह से हगिंग फेस अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकी, क्योंकि अगर आप उसको इतना ताकतवर बनाने के डिफेंड करने में, तो अटैक के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। तो एक्चुअली हंसने की बात यह है कि उनको कोई चाइनीज मॉडल इस्तेमाल करना पड़ा अपने आप को अमेरिकी मॉडल से बचाने के लिए। अमेरिकी मॉडल चाइनीज मॉडल से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उसके अंदर आपने थोड़ी बहुत जो है ना गार्ड रेल्स रखी हुई है। अच्छा, उस गार्ड रेल्स में से उसने लूप होल निकाला और उसने कहा हाँ मैं जाके ना, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो अपनी तरफ से वो ये नहीं सोच रहा था कि मैं हैक कर रहा हूँ, मैं सोचा कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए और जो कुछ मैं कर सकता हूँ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वो मैं करूंगा, तो उसने हैक कर दिया। लेकिन वो इस तरह ही सोच रहा था मैं कोई गलत चीज कर रहा हूँ। आप उसको समझा देंगे ये गलत है, तो वो गार्ड रेल्स बना दें, तो वो माइंड। लेकिन कोई ऐसा भी तो हो सकता है ना जो उसे समझाए कि आपने गार्ड रेल में से भी कैसे निकलना है, कोई उसको इस तरह की प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। तो कोई ऐसे ही है जैसे एटम जब तोड़ा गया पहली दफ़ा तो उससे एक एनर्जी पैदा हुई, बिल्कुल, जिससे बिजली भी बनाई और एटम बम भी बनाया, बिल्कुल। तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ऐसे ही है, ये नया एटम बम है। इंसानी तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ताकतवर कोई चीज़ अभी तक नहीं पैदा हुई, अभी तक कोई एटम, कोई कुछ इसके मुकाबले में कुछ नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दोनों तरफ, हाँ, आपको पकड़ना इस तरफ से पड़ेगा कि आपको हर चीज़ में ना एक इंसान रखना पड़ेगा, कि यानी कि जो भी कोई एआई करे ना, 2-3 आपको बस असूल बनाने पड़ेंगे कि यार जो भी तुम करो वो ऑडिटेबल होना चाहिए, जो भी तुम करो उसके वो इन रूल्स में होना चाहिए जो हम तुम्हें बताएंगे, और हर चीज के अंदर जो कोई कॉन्सिक्वेंशियल डिसीजन होगी ना, उसकी आप एक लिस्ट दे देंगे, कहेंगे इसमें इंसान इस्तेमाल होगा, तुम्हें इंसान से पूछना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक आपको एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा और इसके बगैर आप नहीं कर सकते। आपको समझा दे एक मुल्क को या पूरी दुनिया को? ये बड़ा अच्छा सवाल है सर। या हर लेवल पे बनाना पड़ेगा, आपको अपने लिए पर्सनली भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके बारे में सब कुछ जान जाएगा है। हर कंपनी को बनाना पड़ेगा, हर मुल्क को बनाना पड़ेगा, और फिर मुल्कों को मिलकर भी ये बनाना पड़ेगा। तो ये 4 सतह पे होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक अलग से अक़वाम मुत्तहिदा बनेगी? अक़वाम मुत्तहिदा तो नहीं बनेगी, लेकिन मैंने पहले भी आपको जो अर्ज किया था पहले आपके सेशन में, इस वक्त 2 कौमें बनने जा रही हैं। एक वो कंट्रीज
जिन के पास ये डेटा सेंटर लग गए हैं, जिनके पास ये मॉडल बन रहे हैं, और एक वो कंट्रीज जो उनको फॉलो करेंगी। ठीक है जी, अगर उन्होंने असूल बना दिए कि ये असूल हैं तो फिर आप रह जाएंगे। वही जैसे पहले हमने जैसे न्यूक्लियर पावर की बात कर लेते हैं कि 5 मुल्कों ने बना दिया कि हम न्यूक्लियर पावर्स हैं, यूनाइटेड नेशन में भी हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। तो और वीटो पावर है। इसी तरह वो पहले चले गए और उन्होंने रूल बना दिया बाकी मुल्क अब न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकते। क्या इसी तरह का आप कह रहे हैं कि डेटा सेंटर का भी इसमें आपको बस करना ये है कि हर नेशन की आवाज जो है ना हो, क्या हर नेशन अपनी आवाज बीच में डाल सके और कहे कि जी हमारी ये जरूरियात हैं, क्योंकि जो ग्लोबल साउथ है, जो नेशन जो पीछे रह गई है और जो आगे वेस्टर्न नेशन है, उनके एम्स डिफरेंट है। ये तो आइडियल बात कर रहे हैं, ऐसे होगा तो नहीं, लेकिन हर चीज में होता है ना। माजी में तो नहीं हुआ। अब न्यूक्लियर पावर की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो तो पाकिस्तान जबरदस्ती बन गया, इंडिया भी बन गया, उसके अलावा तो नहीं बन सके ना कोई। उसके अलावा कोई नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कोई रेजीम थी ना जिसने इसको कंट्रोल किया। मिसाइल्स के लिए भी एक रेजीम है, आपको एआई के लिए इसी तरह की एक रेजीम बनानी पड़ेगी, और फिर उसमें ग्लोबल साउथ फिर पीछे रह जाएगा। यही तो मैं कह रहा हूं कि इस मरतबा आपको ये, क्योंकि मार्केट जो है ना इस वक्त ग्रोथ दुनिया में कहां से आ रही है, ग्लोबल साउथ से, इमर्जिंग मार्केट से ही आ रही है। तो इन मार्केट के पास ताकत है, तो ये सब अगर मिल जाएं तो कहें कि जी हमारी बात भी सुनी जाए तो वो सुनी जाएगी। नहीं, पहले तो नहीं सुनी गई। अगर जो आप माजी के देखते, अभी आप कैसे इस दफा डिफरेंट कैसे होगा कि अमेरिका और चीन जो है वो आगे हैं सबसे, बाकी ममालिक की वो क्यों सुनेंगे? आई थिंक ये अच्छा सवाल है। मैं तो सिर्फ आपको ये कहूंगा हम एक मल्टीपोलर दुनिया की तरफ जा रहे हैं जहां मिडिल पावर्स की ज्यादा सुनी जा रही है। आप पाकिस्तान को देख लें, ये पिछले 2-3 सालों में हम एक मिडिल पावर बन गए हैं। पहले हम एक लेसर पावर थे, तो मिडिल पावर्स 2-3 इकट्ठी हो जाएं जैसे हम इस वक्त हो गई हैं, आप डिफेंस पैक्ट भी देख लें, तो इनकी आवाज सुनी जा सकती है। तो इसमें भी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई रोल होगा डेटा सेंटर्स बनाने में या कंट्रोल लेने में, आगे बढ़ने में, जैसे आप कह रहे हैं? सर डेटा सेंटर्स को मैं इस तरह देखता हूँ, जब हमने कहा था ना हम घास भी खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, तो डेटा सेंटर जिसको मैं इन्फ्रेंस कंप्यूट कैपेसिटी कहता हूं कि जी एआई जब सोचने के लिए उसको वो ताकत चाहिए, वो डेटा सेंटर चाहिए, मैं कहता हूं ये वही टाइम आ गया, आपको बनानी पड़ेगी। और ये इतनी बड़ी चीज है, ये किसी कंपनी के 1974 है, 2026 1974 जब हम फैसला किया कि हमने एटम बम बनाना चाहे घास खाएं। बिल्कुल। और तो ये अभी कोई ये एटम, ये आपने कहा उससे भी बड़ी ये ताकत है, उससे भी बड़ी ताकत है, डेटा सेंटर्स बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल। और मैं आपको कह रहा हूं कि ये एक कंपनी नहीं कर सकती, ये गवर्नमेंट को, जैसे अमेरिका में मैनहट्टन प्रोजेक्ट नहीं बनाया था एटम बम बनाने के लिए, उसी तरह, और जैसे हमने कोहोटा में कहा था कि ये हम एटम बम बनाएंगे, उसी तरह की एफर्ट गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी। अच्छा, हर हालत में। ये जैसे कहते हैं ये कंपनी के लिए बहुत छोटा काम है, ये बहुत बड़ा काम है, ये मुल्क को ही करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट कर सकेगी, गवर्नमेंट का तो कर सकेगी, आपने शुरू कर दिया। गवर्नमेंट का तो कह रहे हैं कोलैप्स हो गया, सिस्टम में कोलैप्स हो गया। नहीं सर, देखें सिस्टम जब भी एक नया सिस्टम बनता है तो पुराना सिस्टम आपको ऐसे ही लगता है कि कोलैप्स कर रहा है। तो देखिए मैं तो हमेशा पॉलिटिकल सिस्टम, लेकिन एटम भी हमने इसी कोलैप्स सिस्टम के जरिए बना लिया था। देखिए हर मुल्क को अपना पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए, तो उसके ऊपर भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो सकती है किसी दिन। इस वक्त मैं आपको ये कहूंगा कि एआई जो है ना इस वक्त बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सारे लोग इस वक्त जीरो पे खड़े। ठीक है ना, ठीक है। 50-70 साल की लीड थी काफी लोगों के पास, वो बहुत कम है। तो इस वक्त अगर हम सही तरह से इन्वेस्टमेंट कर लें तो हम जो है ना 10-20 साल का सफर 1 साल में तय कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि न्यूक्लियर में जो 50-70 साल का फर्क था इसमें नहीं है। मैं कहता हूं इकोनॉमिक्स में भी, इकोनॉमी में एंड में तो बात इकोनॉमिक एक्टिविटी की होती है ना। ठीक है, तो उस पे पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस क्या हैं? एक तो जो मुझे अभी मेरे टीम ने बताया कि पानी की पाकिस्तान में कमी है, और डेटा सेंटर्स के लिए पानी बहुत जरूरी है ठंडा रखने के लिए। इसमें कोई शक नहीं। तो फिर कैसे होगा ये? ज़रूरी है, लेकिन इतना पानी हमारे पास है। ठीक है जी, मैं अभी एक कराची में है क्वांटम ग्लोबल डेटा सेंटर, उनकी साइट विजिट करके आया हूँ। पानी है उनके पास और उनके पास बिजली भी है, तो ये जगह हैं जहां आप ये काम कर सकते हैं। एक बंदा 10,000 रैक लगा सकता है। और हमें जो मसला है ना, हमें मसला टेक्नोलॉजी का है। अमरीकी चिप एक तो महंगे हैं, दूसरे मिल नहीं रहे। हमारी जो नया असर रसूख आया ना, हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए कि ये चिप्स हम लेके आए। दूसरा, हमें चाइना के साथ भी रवाबत बढ़ाने पड़ेंगे एआई में, क्योंकि उनके चिप्स भी अब कैचअप कर रहे हैं। ठीक है जी, हमें दोनों तरफ ये गेम खेलनी पड़ेगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तरफ की गेम खेलने का मास्टर है काफी अरसे से। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें होप है। नहीं तो होप तो तब है ना जब विजन था और एक फैसला किया सर भुट्टो ने उस वक्त। अब विजन है, फैसला हो जाएगा एआई पे कि नहीं होगा? सर मैं आपको बता रहा हूं कि कौन एआई पे इस वक्त काम नहीं कर रहा।
मिलिट्री में भी, गवर्नमेंट में भी, सब लोग इसके ऊपर काम करें और कितना काम हो चुका है। आप खाली लॉज देख लेना, ठीक है, हमने पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी क्यों बनाई कि इस तरह के स्टैंडर्ड बन सकें कि हम एआई वगैरह लॉज वगैरह पास करके इन सारी चीजों को कंट्रोल करके गवर्नमेंट के अंदर एफिशिएंसीज के लिए कर सके। वो लॉ आपने पास किया, ठीक है जी। अब मुझे पता है कि डेटा की पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन का लॉ भी निकल रहा है, क्योंकि डेटा ही तो फीड होता है मॉडल में। इस वक्त आपको पता ही नहीं है कि डेटा कौन सा है। कल चीन ने आके कोई डेटा आपसे मांग लिया, आपने दे दिया, भाई क्यों दिया, किस लॉ के मुताबिक दिया? कल अमेरिका ने मांग लिया, कल इंग्लैंड ने मांग लिया, हम किसी से मांगेंगे? ये आपको कानून बनाने पड़ेंगे डेटा की सेफ्टी के, और ये मुझे पता है ये कानून मिनिस्ट्री ऑफ आईटी लिख चुकी है और इसको पब्लिक कंसल्टेशन के लिए छोड़ी है, और मेरे ख्याल से 2-3 महीने में ये पार्लियामेंट में चला अच्छा, इस पे काम हो रहा है। हाँ, इस पे काम हो रहा है, और इस वक्त 3 लॉज हैं डेटा और एआई से रिलेटेड जिस पे मिनिस्ट्री ऑफ आईटी में काम हो रहा है। इन लोगों को अपनी मेरे ख्याल से मशहूरियत करनी नहीं आती, लेकिन कहाँ मिनिस्ट्री ऑफ आईटी में बहुत जबरदस्त हो रहा है। बहुत शुक्रिया हबीबुल्लाह खान साहब हमसे बात करने को। उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को ये बात समझ भी आई होगी, पसंद भी आई होगी, क्योंकि हम तो पुराने लोग हैं, लेकिन हबीबुल्लाह साहब मॉडर्न ज़माने के और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जानते भी हैं। बहुत शुक्रिया, और वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल। और वक्त है हमारे आज के एडिटोरियल का। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब से कल हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने दावत दी थी और मुलाकात का मकसद ये था कि अगर हमारे जहन में कुछ सवालात हैं तो हम उनसे करें, और वो हमने किए। उनसे जो बातचीत हुई है उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। वहाँ IT मिनिस्टर शफकत एयाज भी थे और वज़ीर इत्तलाआत शफी जान साहब भी मौजूद थे, और उन्होंने कहा है कि वो जो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद 27 सितंबर को ला रहे हैं उसका मकसद ये है कि इमरान खान को जो इंसाफ नहीं मिल रहा, उनकी अपीलें हाई कोर्ट्स में पेंडिंग हैं। हम चाहते हैं कि उनकी अपीलों पर हाई कोर्ट्स जो हैं वो मुकदमात सुने, लगाएं, ताकि उनको इंसाफ मिले, और फिर उन पे जो मुलाकातों पे पाबंदी है वो मुलाकातों पर पाबंदी ख़त्म हो और उनका इलाज करवाया जाए अच्छे तरीके से, अच्छे हॉस्पिटल से। ये मुतालबात हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए हम पिछले 9 महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं, और ये टाइम मैंने इसलिए लिया, मैंने आते ही ये वादा किया था कि मैं इमरान खान की रिहाई के लिए इस्लामाबाद जाऊंगा, लेकिन टाइम दिया ताकि हुकूमत हमारी बात सुने। हम पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम मुजाहरे करते हैं, सड़कें बंद करते हैं, तो हम चाहते थे कि हुकूमत इस वक्त में अगर हमारे मुतालबात पे अमल कर दे पुरअमन तरीके से तो हम ये लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। लेकिन अब लगता है कि हुकूमत हमारी बात नहीं मान रही, तो हमें ये करना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा लग ये रहा कि कुछ ना कुछ चल ज़रूर रहा है हुकूमत और इमरान खान साहब के दरमियान में। वो क्या है इसका आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि 27 सितंबर को यहाँ पे वो आते हैं या नहीं। लेकिन इसके अलावा भी उनसे कुछ मामलात पे बात हुई, लेकिन उन्होंने एक जो दावा किया जो मुझे बड़ा सॉलिड और अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि हमने डिजिटाइजेशन की है तकरीबन 60-70% डिपार्टमेंट्स की, जो तमाम सूबों में सबसे आगे है। और सिर्फ डिजिटाइजेशन की वजह से जो मैन टू मैन जो कांटेक्ट है वो ख़त्म करने से रेवेन्यू में 92 अरब से बढ़कर 150 अरब रुपया हो गए हैं, और इसमें कोई इजाफा नहीं किया उन्होंने किसी किस्म की फ़ीस में या किसी किस्म के टैक्स में। सिर्फ डिजिटाइजेशन से इतना इजाफा हो गया है, और उन्होंने कहा कि हम मज़ीद डिपार्टमेंट्स को भी कर रहे हैं। और साथ उन्होंने फिर जो वहाँ पे जो जंगलात के बारे में उन्होंने कहा कि हम मज़ीद जंगलात लगा रहे हैं, और जो जंगलात की कटाई के बारे में ख़बरें मीडिया पे आती रही हैं वो उस इंटरम दौर में थी जो 1 साल से 1.5 साल तक चलता रहा, और जिसमें बहुत ज़्यादा दरख्त कटे। और अभी जो कुछ हज़ारा में हो रहा है, और वहाँ दरख्तों की जिस तरह कटाई हो रही है, और जो प्राइवेट कंपनीज़ को जिस तरह सरकार की ज़मीन अलॉट हो रही है, उस पर भी हमने उनसे सवालात किए थे। और उसके बारे में उन्होंने कहा कि हम ज़रूर देखेंगे, और हमारी जो पॉलिसी है वो यही है कि जंगलात को बेहतर करना है, ना कि उनकी कटाई। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।